बर्तमान भुवनेश्वर रे चांचल्य पुणी गढ़िला राजधानी मुंड चंद्रशेखरपुर में हत्याकांड होछि। विलंबित राति मंगला मंदिर छकरे आक्रमण शिकार होइछन्ति युवक। नीलाद्री बिहार रे भड़ारे रहउथिले युवक जनक। भड़ा घरे पुलिस एवं साइंटिफिक टीम छानबीन करुछि। हत्याकांडर कारण अस्पष्ट रही। तो भुवनेश्वर रे पुणी थरे चांचल्य राजधानी रे पुणी गढ़िला मुंड चंद्रशेखरपुर में हत्याकांड होइछि। विलंबित राति मंगला मंदिर छकरे आक्रमण शिकार होइछन्ति युवक। नीलाद्री बिहार रे भड़ारे रहउथिले युवक जनक। भड़ा घरे बर्तमान पुलिस एवं साइंटिफिक टीम छानबीन करुछि। हत्याकांडर कारण एबे भी अस्पष्ट रही। स्निग्ध चंदन दास प्रतिनिधि रही। स्निग्ध पुणी थे राजधानी मुंड गड़ी पुलिस एवं साइंटिफिक टीम पहुंची तनाघना आरंभ कर। देखु कमलाकांत आपन को चित्र देखा चाहिए। आप देखिपे जो नीलाद्री बिहार जो भड़ा घर रही जो भड़ा घरे जड़े युवक को विभत्स हत्या करा जायछि एवं परवर्ती समय प्रथम मेडिकल को निया डाक्तर मृत घोषणा करिसेंति। परवर्ती समय आप देखिपे साइंटिफिक टीम एवं चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस एवं जे कि रही जोन एसीपी घटनास्थल में पहुंची छानबीन आरंभ करिसेंति। किंतु जो भड़ा घरे रही से भड़ा घरे बेक काटिकी हत्या करा जाइथिबा कथा जा सामना को आसुची। ए नै कि जेतेबेले साइंटिफिक टीम पूरा तन्न तन्न करिकी जांच करूछंती, रक्त नमूना संग्रह करूछंती एई भड़ा घरे से केबे ठारू रहउथले एवं काहे कि तांकू एई बडी भाबरे हत्या करा गला। ए नै कि एबे कारण खोजुची चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस। विशेष करिके आपण देखि पारुथबे पूरा साइंटिफिक टीम केउ बडी भाबरे साइंटिफिक मेथड रे एबे तदंत आरंभ करिसंती। ता सहित सब प्रकार नमूना जेतेबेले संग्रह करा जाइछि। विशेष करिकी जे प्रकृत कारण जणा पड़िबो हत्याकांड पछरे कारण जना पड़िबो जेतेबेले पुलिस तार तदंतर दिग आगु को बढ़ाइबो। विशेष करके आपण देखि पारथुबे जेतेबेले एठी युवकक तंटी कटा जाइतला ए भड़ा घरे परवर्ती समय से रक्ताक्त अवस्था रे जो मंगला मंदिर पाखकु दौड़ी जाइतिले सेठारे जेतेबेले अचेत होइके पड़ी जाइतिले परवर्ती समय रे सेठारु लोक माने तांकु डाक्तरखाना को नेइतिले सेठा डाक्तर तांकु मृत घोषणा करचंती। विशेष करके आपण देखि पारथुबे केउ बडी भाबरे पूरा रक्त नमूना मध्ये संग्रह करा जाउछि। विशेष करके साइंटिफिक टीम एबे तदंत करूछि एवं जो भड़ा घर रही जो घर ओनर बा अर्थात घर मालिक को परवर्ती समय पुलिस पचरा उचरा करिवो केबे ठारू युवक जनक एठी भड़ा घर नेकी रहउतले एवं काहे कि तांकू एभली आक्रमण करागला। आ गोटे दिग आपण देखुतबे जे सीसीटीवी फुटेज मध्ये लागिछि। जो सीसीटीवी फुटेज को विशेष करिके एबे तन्न तन्न करिके मध्ये जांच करा जाउछि। तार हार्ड डिस्क मध्ये जबत करिछि चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस। काहे कि ना सीसीटीवी रे ही सब सत लुचि थिबो बोली कि जा मध्ये संदेह करा जाउछि। केते बेले युवक को हत्या करागला केउ बडी भाबरे हत्या करागला केते जण दुर्बृत्त एठाकू आसीतिले हत्याकारी माने किए पूर्वरु कोनोसी शत्रुता थिला कि एमिति अनेक तमाम दिग रहिछि तमाम प्रश्न रहिछि जाहाकू नै कि एबे पूरा जे कि रहिछंती चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस एवं साइंटिफिक टीम पूरा तन्न तन्न करिकि पूरा जांच करूछंती तनाघना तदंत आरंभ करिछंती एवं जेतेबेले तदंत प्रक्रिया शेष हो आपण देखि पारतो आ गोटे दिग जो माने पड़ोसी रहिछंती सेमानकू मध्ये पचरा उचरा करा जाउछि। विशेष करिकि जे पड़ोसी माने जानिछंती कि जे तांकू केतेबेले एठी हत्या करा गला एवं हत्याकांड पछरे कारण कौन रही। विशेष करिकि जो माने रहिछंती पूरा साइंटिफिक टीम माने मध्ये तदंत करूछंती एवं चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस मध्ये तदंत आरंभ करिछि। विशेष करिकि जो माने पड़ोसी रहिछंती तांकर प्रतिक्रिया नबा को चेष्टा करिबा जे केबे ठारू युवक जनक एठी भड़ारे रहउथले कोन तांकर हावभाव थिला ए नै कि प्रतिक्रिया नबा जे मैडम 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 यही जो आपण घर पाखरे जने युवक को हत्या कराई केबेठा रोथले तांको ना कोन कोन घटना कोन घटना रही तो देखो किसी आम विषय जाननु मु बाहर रोचे एटी फैमिली रोचंती केबेठा रोथले युवक जन 7-8 मास रहे काली कोन घटला एटी घटिला मु नथिली मु रेलवे रे अछि तो मु बाहर रोचे ओके कोन पूर्व किछि कोन आसी जे से विषय केन जाने हो के माने पूरा टोटल ए विषय किसी जाना नहीं जानितले कि सीसीटीवी रु कोन जाना सीसीटीवी तो समान नै जाइछिन समान सब माने तथापि आपण तो चेक करथिबे कोन घटना सीसीटीवी रे कोन जाना माने सार आसला पर मु तो सखाळु आसी पहुंचली मु तो जानि नै विषय रे निश्चित भाबरे घर मालिक आपण आज्ञा
ଘରର ମାଲିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କହିବା କଥା ପୋଲିସର ସବୁ ଦିଗରେ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଘର ରହିଛି ସେଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଚଟାଣରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ବ୍ଲଡ ଗୁଡିକ ବା ରକ୍ତ ପଡିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏ ରକ୍ତ ନମୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବକଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ କି ଏଭଳି ତଣ୍ଟି କାଟିକି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପୂର୍ବ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ନେଇକି ଅବଗତ କରାଯିବ ଏଠାରେ ଯୋଉଠି ସେ କଣ କାମ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ଏମିତି ଅନେକ ତମାମ ଦିଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଖୋଲତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ପୁରା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ନମୁନାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଘର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଭଡା ଘର ରହିଛି ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ନା କୌଣସି ତଦନ୍ତରେ ଯେମିତି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ କଣ ରହିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ଖୋଲତାଡ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ କେହି ବି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ପାଖ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ଯୋଉଭଳିଆ କହୁଥିଲି କି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ এই সিসিটিভি ফুটেজ ହିଁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର এই ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସତ ବଖାଣିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉ ସିସିଟିଭିରେ ହିଁ ସବୁ ସତ ଲୁଚି ରହିଛି କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତଣ୍ଟି କାହିଁକି କାଟିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ କଣ ରହିଛି କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତମାମ ଦିଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଖୋଲତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିବି ଆପଣ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଡା ଘର ଆପଣ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଡା ଘର ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଭଡା ଘରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ଯୋଉଠି ଯୁବକ ଜଣକ ଯାଇକି ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଛି ସେ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ବ୍ଲଡ ପଡିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ପଡିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଖୋଲତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲଗାତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଡା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଟା ଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।